শারদীয় দুর্গোৎসব शेष हवा पर वर्तमान वर्षा और शरत ऋतुर मिलन रे गजलक्ष्मी पूजा अनेक स्थान रे अनुष्ठित हो। गतकाली संध्यार मध्य गोटे गजलक्ष्मी उत्सव रे बढ़िया थिला। आज एठिकी आसबार किसी प्रोग्राम भी नथिला, भद्रक आसबार थिला किंतु से प्रोग्राम बातिल करथिल। कारण एते प्रवक्ता मझे बसिकी मोर गोटे केतबे पाली पड़ो मु गोटे करी मुझे समय दे पारि मुझे स्पष्ट मना कर जेहेतु से सहित गोटे बहुत पुरातन संपर्क रही तेणु भाविली ना ना सेमती मन में भावना आसब जे पूर्वर एमती संबंध थिला एबे बाबा बलियांकर यही भाया मनोभाव रही तेणु मु बाध्य होइकी आसी। कार्तिक मास रे प्रत्येक दिन प्रभात रे आमर आरती मंगला आरती हुंती। प्रत्येक दिन किछि किछि नुआ नुआ भक्त माने एकत्रित हुंती एवं मंगला आरती दर्शन करती, परिक्रमा करती। एटा कार्तिक मासर मासक पर्यंत ए पर्वटी चली थाए। सकाळु खेचुड़ी धूप सरिबा परे मध्याह्न हविशाली जो माने हविष कार्तिक व्रत पालन करुचंती सेमानक पई मध्य खाद्य पेयर व्यवस्था हुए। प्रत्येक दिन संध्या रे आकाश दीप जले। यही भली कार्तिक मासटी को गोटे दिन भी व्यतिक्रम करवा बलियार इच्छा नहीं। कारण कार्तिक होउचंदी चीर कुमार, तांक भितर कुत्सित कदाकार भावना नहीं। से शिव शक्ति, तांकु शिवंक पुत्र बोली वर्णना करिचंती, प्रकृत रे से शिव शक्ति चीर कुमार। तेणु कार्तिक आसती यही कार्तिक उद्देश्य रे अनुष्ठित हुए। ज्योतिर्विद मान मतरे यह कृत्तिका नक्षत्र मास को पालन करा जाए। कृत्तिका नक्षत्र होते जिते नक्षत्र अच्छी सबु नक्षत्र भितरे सबुठारु सुंदर नक्षत्र किए थांती सी होती कृत्तिका नक्षत्र। तापरे आमे सब एमती गोटे गोटे मनीष वर्षक जाक आम भितर बहुत अपराध जमाट बांधी थाए। सी अपराध विभिन्न प्रकार अपराध, खाद्य पानीयर अपराध, सेवार अपराध, राजकार्य अपराध आम ठीक भाव करूना। सी वही भाव मातृ पितृ भ्राता बंधु सखा सहोदर मान पाखरे आमर किसी अपराध रही जाए।
पारिवारिक जीवन रे पिता स्वामी स्त्री पुत्र कन्या नाती नातुणी एमानंक पई मध्य आमर किसी अपराध आम भितरक आसे। सबुठारु श्रेष्ठ अपराध होउची शास्त्र निंदा करू अर्थात शास्त्र अनेक पढ़ती तापर साधु सन्थ को निंदा करू से माने साधु संग करती। सबुठारु बड़ अपराध होउची गुरु को पाखरे अपराध। जो माने गुरु अपराधी से अपराधटी विमुक्त हवा भारी कष्ट। ये गुरु अपराधरु विमुक्त हवा पाई जमती बड़ अलियाटा जदि पोड़ी हो गला अनेक छोट छोट अलिया गदा मध्य आपे आपे पोड़ी हो सेमती गुरु अपराध गुरु अपराधरु विमुक्त हवा पाई आमे जो व्रत उपासना करू कार्तिक मासरे द्वारा अनेक छोट छोट अपराध माने से माने आपे आपे विमुक्त हो जाए। तेणु आमे छोट छोट अपराध को बढ़ेबारे लगे गुरु अपराध को आमे बेखातिर करू। हाँ गुरु एमती कहीदेले हाँ एमती गोटे कहीदि एमती गोटे हो गला एगुड़ाक सब खामखियाली बा एगुड़ाक सब हूँ माने गोटे नीच मनार मनीषर प्रकृति। यही माँ बिरजा क्षेत्र आज भी अच्छी यही बैतरणी तीर्थ नाभि गया ये सब आज भी पुण्य बंटन कर बैतरणी अंचल जो माने भक्त आश्रिता माने वर्तमान अच्छा से हूँ कम थे से किसी अवदान था। माँ बिरजा पाखरे गोटे यज्ञ करवा ये थिला लक्ष्य। यही लक्ष्य साधित करने पाई बलिया आश्रम आसला दिग्विजय दास बोली जड़े शिष्य इन्स्पेक्टर थिले खेल विभाग इन्स्पेक्टर सी माँ बिरजा सिंहद्वार मते देखा कले तांकरी घरे रहिबार व्यवस्था कले। तांको घर कहले गोटे सरकारी क्वार्टर जेहेतु तांको परिवार से कई नहांती तेणु से घरटी से बड़ी परिष्कार परिच्छन्न न था। मो सहित सेवक किए थिले वर्तमान तो देखुं सेवक पिला माने माने पैसा पाई कई एटिके आसुनी बलिया को भल पाई आश्रम आइडियोलोजी को भल पाई विभिन्न संघाश्रित मान को भल पाई किए को प्रकार सेवा पाई आसु किए प्रसाद रांधुजी किए मृदंग बजौं किए हारमोनियम बजौं किए अर्गान बजौं किए करताल बजौं किए पूजा करमती सब गाड़ी चलाऊँ ये सबू प्रकार सेवक से मो पाखे गोटे सेवक थिले तांको ना हूँ साधु नना। माँ बिरजा को दर्शन करने पर मोर देह हठात
ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେଲା। ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। ସାଧୁ ନନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ମାନେ ମୋର କାନ୍ଧ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ସେ ରୋଗ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, କେମିତି କ'ଣ ଅଚଳ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆମର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଯିଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିକିରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତ ଦିନେ ଆସିଛି ମରିବ, ଆଉ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ମରିବ ଭଲ କଥା, କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ କଥାଟା ସେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ମନେ ପକାଇଲି। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆସିଲି ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଉଠିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିଟା କଥା କହୁଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ସାଧୁ ନନାଙ୍କ କାନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲି, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନି, କହିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମୋର କାନ୍ଧ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଟି ଆଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଟିକେ କରିଛ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ କହିଦିଅ ବାବା ଖାଇକି ଶୋଇଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋଟେ କୋବି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ବି ଅଛି। ଶୋଇକିରି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ତୁ ହଉଛୁ ମା, ଜଗତ ଜନନୀ ବୋଲି ତତେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିପୀଠ କହିଲେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରବାହମାନ, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ନାଭି ଗୟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ସେ ପିଣ୍ଡଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ବାଲିରେ କି ପାଣିରେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ। ଏଠି ପିଣ୍ଡଟା ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକିରି ରହେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ବୈତରଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞଟିଏ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ସେମିତି ତ ନୁହେଁ। ମାଗନ୍ତି କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ପବିତ୍ର କୁଦାନଗରୀ ପୀଠ ପାଟକୁରାରୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତା ମାନେ ପିଠିରେ ପକେଇ ଖାଲି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇକିରି ସେ ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଲି ଚାଲି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମା ତୋର ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କେତେ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ପିତୃମାତୃହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ବାପ ମା ମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। କଙ୍କାଳ ନର କଙ୍କାଳ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଠେଲାପେଲା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଠେଲା ପେଲାରେ ବି କେତେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ଘଟେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଭଲରେ ଅଛେ, ଆମକୁ କେବଳ ଇଏ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଟିକେ ବିଜୁଳି ବା ପବନ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଚମକ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ଫଛ ଆମେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି, ଅନେକ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଜି ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଶ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁ ଭୂ ଶାନ୍ତି, ଭୁବ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱ ଶାନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଲରେ ଥିବ, ମା ଖୁସି ରହିବ। ଦିଓଟି ପୁଅ ଯଦି ମାର ଅଖୁସିରେ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆମ ମନରେ। ଆମେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତିଆ ହେବୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କରିବ କିଏ? ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମଦ ପିଇବୁ, ଆମକୁ ମଦ ଛଡ଼େଇବ କିଏ? ତା ପାଇଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ଏହା ଯଦି ତବ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ অসন্তু ଏହା ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଯାହା ହେବା କଥା ହଉ, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମହିଷାସୁର ମରୁନି, ମହିଷାସୁର ମରୁନି। ମହିଷାସୁର ତ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ମହିଷାସୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମହିଷାସୁର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ମରୁନି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏ ମହିଷାସୁର କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର? ସେ କାହାକୁ ମାନିବନି, କିଛି ବୁଝିବନି, ସେ ମରିବନି। ପୃଥିବୀଟାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ରଖିବ। ଏତିକିବେଳେ ମହିଷାସୁର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ଦେବୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଉଛି। ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛି, ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହିଷାସୁର, ତୁ ଯେତେ ହସିବା କଥା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ହସ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ହସି ଦେ। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ତାକୁ ମଦିରା ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ,
ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ମନଟାକୁ ଟିକେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇ ସାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବୀର। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଅଛି, ମା ଯଦି ହୁଏ କରାଳ ରୂପୀ क्षमा हुए से माजी कराल क्षमा किए